যতন সানজা কাহাম খাজানি তাহুকটাই বুকুকসং কাছে আর্জেন্ট লাইভ ফাইনানি নাংখা নরক যতন সেমানো তাবুক বেলাইখানো সিনি ত্রিপুরাজনী পলিটিক্স বুবগ্রাউনি কগ্ন তৈনাই বেলাইখানো মিস ইন্টারপ্রিটেশন বেলাইখানো খা নাংমনি কক সিনি থানিও নরক যতন খনাওই দङ বেলাইখানো সিনি বরক তুইছে গুबै ইতিহাস ন হিস্ट्री न বসিয়া আঙিনাই সিনি বুবুগ্রা ন অপমান রমা বা অপমান রমানি বসং অপমান রমানি ত্রিপুরাসেনি দফান নিজিন বসিয়াংমনি বতির কক রক গবংমা অজমার গবংমা লিডার্স রক পদরেপর পার্টিনি অজমার কক সাইতমা সিং খনাবত খাজিনি তাকর কক কুনুয়া নরক যতন সাইমানো যে বুবুগ্রা দিল্লি যন্তর মন্তর সিনি ডেভিড মুরাসিং যে 2500 কিলোমিটার আগরতলা থেকে দিল্লি থাংমানি নরক সাইমানো আবার একটা গ্রিনিস বুক অফ পয়েন্ট কানানি কক আবো কাবো কাকা ত্রিপুরানি ইতিহাস 12 বছর ইতিহাস ওয়ার্ল্ড ইতিহাস অবহাইকে নিজিনি দফানি বাগিনাই রাইটস বাগি সানাইबो কম आ आंदोलन जंतर मंतर थांगिनाय सिनी खुद सिनी न्यू आइकन बहनिमानो डेविड मुरा सिंह सलिडारिटी सापोर्ट राजा सिनी बुबग्रा जों बनाव बसिनानै तामनि बागै प्रब्लेम फाय ताबुक जराबो जों साइमानो 1949 साल जरे सिनी अहा त्रिपुरा राज्य कासे प्रिंसली स्टेट आ प्रिंसली स्टेट आबनि परे 12 बछर जों तिनि थांमनि साबनी दौलत बु परिवार बु फैमिली खुद सिनी महाराजा प्रदीप विक्रम किशोर माणिक्य द बर्मन बिनी नाना दादेंट महारानी कांचन प्रभा देवी द रिजेंट बो एसेसन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन अबनी बिसिंतै नरक साइमानो 1949 नि 9th September no a accession of instrument of accession ungo instrument of accession ungmani साल और सालों दिल्ली जंतर मंत्र श्री डेविड मुरा सिंह तीनटा फंडामेंटल राइट्स न तीनाय डेमोन्स्ट्रेशन क्लाइमानी नर जतन साइमान ना किंतु आ जरावो ब कैसा मेसेज थनिवो कक सातिनो बिनी लेक्चर बाय स्पीच थनिवो ब कक कैसा साका আগরতলার মালিক সাবো তেলেমোরনি মালিক সাবো কাঞ্চনপুরনি মালিক সাবো বত্তামনি কন্টেক্স থাঙি ব ককবা সাগানা নরক সাইমানো जों दिनै प्राउडलि इंडिया नंगमानि कारणखा अ परिवार जदि इंडियानो मार्चिंग हांके नों दिनै जितेन चौधरी बाबू किंबा कांग्रेस सुदीप राय ब्रह्मणे हो विभिन्न पॉलिटिकल की मैन रक तिनी बा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मानिक सरकार पनंतम तिनी प्राउडलि इंडियन इन साइमंगला खुम इंडियन नि पॉलिटिक्स थांगे हाबमानि अ परिवार सुनो रूट फुनुगै प्राउडलि जों इंडियन हिनिमानो फियाबा इंडिया ओ थांगिनि जों तिनी आउट नंबर अंका फरेन इलिगेल्स माइग्रेंट रक पाय इनफ्लक्स और फाइमेन यागुलो खुद आ परिवारनि बरक तिनी इनफ्लक्स नि खरांति साका एबं सेई इनफ्लक्स ने रकनो रिसेंटली আগরতলাও তথাকথিত সুকল আমরা বাঙালির শর্ট প্যান্ট কানি লাঠি তুই নাই চিরিখকা আগরতলা সাবনি ত্রিপুরা রাজ্য সাবনি বরক সাব সাকা সাবাবো আমরা বাঙালি নামক একটা সূত্র একটা আঞ্চলিক দল আগরতলা শহর বুকে রাজধানী ক্যাপিটাল সিটি आफुरु कक साफुरका तांगे नोंखा नांलिया जों माननीय जितेन्द्र चौधरी नोंदा बुबग्रानो भेंगायो नों तिनी अनन्य पॉलिटिकल पार्टी नि लीडर्स बाहायका कमनो दाबुक साका विशेष करे कम्युनिस्ट रो एमन कि बीजेपी नि किछु लीडर्स बो दंगै मानो किन्तु दुर्भाग्य सिनी बक्र सिनी कपालो ताबो आ परिवारनि बररक आल उजेन तो प्लेस आसाइनाय बा फैमिली से 1949 इंडियन में যোগদান दिया के
Indian Dominion happy anke nungtini minister mangala kumu nungtini MP bang mangala kumu mungsangi mangala kumu nungtini botini tu kon angda se kok sable al legacy ya family ni bom Maharaja sini raja ni noga sai raja ni busa raja bo kaise important political player tabu bo tu kon angda ki sau kaham ka wan sogi sau bo kaje khaje ni takura bukro sung busi tai to sini wan sok mani sen sungnan dorkar sini political rights sini existent as herbal baginai asu bold step na kha takuk David Mura Singh aro bojot tonono holistic approach like in written form irrespective of political colors irrespective of political spectrum 9th September Delhi Jantar Mantar fighting kuno political flag ti awinai sengwasa jotona thancha ke khorang ti salen herinai bo jotona hawan klege ang personally in person ang Jantar Mantar thanginai othosa ano kuno written form o invitation riasini takuk David Mura Singh ani social media bang kok saka but ani responsibility tongo ang bono support thaini tabuni mo jorabo town by inga sing parts extension ka after merger with Indian Union the very short decades within few decades sing tini Tripura jon nijini hawono nijini Tripura hawo nijini land nijini Zagawa sing tini microscopic minority in the gizung thaka. Sing the only 31% out of 100. Borthang soy gasing sing the under trade. Sing the sini existent as harbable operation trade of Laitanga. Boni bagi to sing tini greater Tripura land. Is Tripura land sing marsalay. Separate statehood sing marsalayo. Tana bagi policy ko tabawe bubugra BJP by electoral alliance ko. Thane last assembly election okay electoral alliance ya bonizini own political power by capacity wo bo 44 seat contest like ya 44 seat contest khamai jaglo 13 assembly seat bo nizini candidates no bojidri tu magabat sing thansani bising tei abo sombom ka 13 assembly constituency wo sing jidri 13 jon ba 13 MLA da buji dija পরবর্তী পরিস্থিতি wo sing বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজি ও ন্যাশনাল পার্টি অর্থাৎ পার্টি ইন পাওয়ার এট সেন্টার দিল্লিও যে সরকার তঙ্গ যে দল তঙ্গ ববে ইলেকট্রাল অ্যালায়েন্স নি কিংগিখা তাং বুলটং মানা তো নাংনাই বিলে নং বিভিন্ন কলাকুশল স্ট্র্যাটেজি ও থাঙ্গিনাই বিনি নকনি বিনি বাইনা পর্যন্ত বিজেপি নি টিকেট রুইনাই এমপি সংখ্যা যাতে করে সিনি পলিটিক্যাল পাওয়ার যে পাওয়ার নি বাগিছে ইয়ার্স আফটার ইয়ার্স 3 decades 4 decades in Songram Kleka ADC empower beko or constitutional solution पर होंगी separate state पर होंगी क्या abono bahai के एक Tripura सरनी बिनी social no develop खाने बिनी cultural no develop खाने नहीं बिनी identity no strengthen खाने नहीं बिनी identity नहीं existence recognize one सुविनाई यही बाबे थांगे नहीं डिलियोबो agreement इंखा abono tripartite agreement who Desni, Home Minister Nibus Kango, Home Minister Goswin, Aboto agreement ngo. Rajoni Chief Minister ne posted in presence of Chief Minister. Tripartite agreement taunga. Central government, state government and Tripura led by Maharaja Pradip Vikram Kishore Manikya da Porma. Ei babe tripartite agreement nga. Sabuni khotingnan bagya agreement nga ba. Jitendra Babuni অর্থাৎ কমিউনিস্ট ni dabo যে রাজ্যনি সেক্রেটারি পলিটব্যুরো নি মেম্বার প্লাস এলওপি বকাইছে রেসপন্সিবল পারসন ব সাধুবার জানা দরকার ব সমর্থন খাইন দরকার মহারাজা প্রদীপ বিক্রম কিশোর মানিক্য যে ফর্মপন এগ্রিমেন্ট খাবো ত্রিপুরাসনি ওয়েলফেয়ার বাগি जों চাপ সৃষ্টি খাই দङ ডেপুটেশন নো ইন পারসন থাকি মালাयो টক খালাयो যদি সেন্টার বড় নিছে এগ্রিমেন্ট ট্রিপার্টাইট এগ্রিমেন্ট নো যদি খেলা খেলাকে কয়দিন খেলা খাইনে सोंबाय ও খেলা খাইमे বো টাইম सोंनाय दङ दाबुनो जों বিজেপি नि गभर्नमेंट बो नखरि फाइनानि कगेखो टाइम फाइनाय सालसा যদি বিজেপি रो महाराजा बाय जे एग्रीमेंट मने त्रिपार्टी एग्रीमेंट मने बा अननो दबे एग्रीमेंट गे सिनी मानताय सकते न যদি খেলা খেলায় যদি
delay dhala khlaikangke delay khlaikangke salsa to phaine tini bakhana abur right time or right decision na nai sing nake back out khaine nake government withdraw khaine very clear bogra right time na chito kintu tabu tremendous pressure ito je central government no immediately sini by je talk claimani agreement claimani abono implement claim sini political rights duty तो कहानी को ताबु जरूरत तो सुन तो कुनो फानो रंग नुगिया को किंतु पेशेंट तिनी नो माया तिनी नो सुन कागी थांनाय उथाने आप तो होंगिया दर्जनी एकटा दरकार टंकुल कुशल तंगो किंतु न 25 বছর त्रिपुरा जो तंखा सेंटर ऑफ बनी सपोर्ट के एक समय यूपी गवर्नमेंट आफर नंग जे ताबु सीपीएम रो एडिस एम्पावरमेंट सानो 123 अमेंडमेंट नंग ताबु संग खरं जराव मिलिबि कक्साव आफर टांगे 123 अमेंडमेंट बिल पास खलेलिया Jokhon or first UP government tongo led by Dr. Manmohan Singh. On that time, CPM also part and parts of the government. Then why people are silent on that time? No one's raised the voice on the floor of the house for festival of empowerment to ADC. Kino tabu ken question klayo. Bobo grau tapro Congress tabu Tripura motha. Tabu bini khorang alada. पूरा एंटायर इंडिजिनस पीपल नि एक्जिस्टेंस सर्वेल में खरं टिजेस तो काजेन टापुरा जों दिनि बुझा नांनाय जखन और आमरा बांगली शहर बुकेते खरं टिसाका आपके अगणतांत्रिक लिया आपके प्रोवोकेटिव या सब दांगा सृष्टि खाय नाय तो त्रिपुरा तो थाबु इतिहास नस खाय नाय तो नरक सिया और हजार हजार बছর महाराजा प्रद्युत विक्रम किशोर माणिक्य से असर चिनी माणिक्य डायनेस्टी और जे प्रिंसली स्टेट आसो स्वाधीन त्रिपुरानि इतिहास पगि थांगा काजी खाजनि टाकुर गोबां कक साना मुसुंगिया नरनां कबना मुसुंगो सिनि माइंड चेंज खायदि जों एकदम प्रोग्रेसिव मेंटालिटी दिने जों बुग्रा बाय ताबुक जराव तंगना नांनाय राजनीति खायनि राजनीति सब समय राजनीतिनि वेरिएशन दंमोन आइडियोलॉजिकली डिफरेंस दंमोन कतगुला कमन इश्यू दंगो से कमन कज कमन इश्यू तो थानसांगनान दरकार आबन बागै तो नों सीपीएम बाय कांग्रेस बो तो आइडियोलॉजिकली डिफरेंस कतगुला कमन इश्यू तो नर थानसांगिने नेशनल पॉलिटिक्स बीजेपी अगेंस्ट फाइट खायो किंतु सिनी कमन इश्यू तो सुंबो तो ताको डेविड मुरा सिंह आपिल खेमन तो कोनो जगह भूल करी ए जे कमन इश्यू कमन टॉक खेमन जगह तो सुंबुचिनान दरकार आबन खाजनि ताकोरा बुकरो आं गोबां तिनि बिसि कक साया आजक साविनो नंग थानि बिदायना सिनाय नरक साइमानो बोबोग्रा नसुं वेलकाम खायना नांनाय बिदिन जे खरं किसामानि बो कक सामानि उन इमोशनल या परफेक्ट हिस्ट्री नो बो रिविजिट खायनान बाय कक सावो एवं बो साइमानो जे जों सिओ जे अ एंटायर सारा त्रिपुरा नो बोंनि लिडारशिप नो जों स्वाधीन त्रिपुरा बছর পর বছর হাজার বছর जों लुखा এবং সেই স্বাধীন ত্রিপুরা থেকে গণতন্ত্র তালাংমানিব অপরিবার ন আজ সাউইনা নং থানি কক বথাগ্রাসিনা আপদত খানা পুঙ্গটেও এসে ফাইবিনাই কাজানি তাকর খানা পুঙ্গটেও এসে ফাইবিনাই প্রয়োজনে কক সানাই আজ সাউইনা নং থাই বেনে হর কাহাম যতন হামবাই ত্রিপুরা সাই লগতों ববগ্রা লগतों যতन खुलुमबाय हामबाय।